ایک بدشگونی ہوگی۔ اب جب ان کو ایسے بچڑے مل چکے ہیں تو اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا، تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصی کو منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا بے حسی کی چادر اوڑھے سو رہی ہے، اور اسرائیل اپنے مسلسل اور پے در پہ حملوں کے نتیجے میں۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر حاضر ہیں ایک اور زبردست ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسرائیل کے بارے میں کہ وہ کیسے دجال کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ساری تیاری جتنی بھی آج کر رہے ہیں وہ دجال کی، کیونکہ وہ اس کے پیروکار ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ تو ان کا عقیدہ اس میں یہ بھی ہے کہ 4 لال بچڑے جس کے وہ بہت سالوں سے انتظار کر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ 4 لال بچڑے ہوں گے، ان کی وہ قربانی کریں گے، ان کو وہ اس کا بلڈ اور اس کے بعد اس کی راکھ جو ہے وہ مطلب کہ اس کو اکٹھا کریں گے، اور اس کی تیاری کے لیے وہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اپنا۔ تو اس کے بعد وہ دجال کو لے کے آئیں گے۔ تو یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کی ہسٹری آخر ہے کیا۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیٹس گو۔ Have already purchased and imported 5 heifers from Texas at a cost of $500,000. اسرائیل کی سرخ $500,000 بچڑوں کو قربان کرنے کی تیاری، تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت نزدیک آ گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانیاں پوری کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے، اور جلد ہی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے خون اور راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، جس کی تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصی کو منہدم کیا جائے گا۔ اس وقت بہت سارے لوگ اسی سوچ میں پڑے تھے کہ آخر اتنا جلدی یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا، کیونکہ اس وقت تک فلسطین پہ 7 اکتوبر کا وہ دن نہیں آیا تھا جب اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ دھاوا بول دیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنے شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دے اور مسجد اقصی کو بھی منہدم کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے، اور شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کا شکار ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ان کی پلاننگ بہت پرانی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ اتنی سپیڈ سے کیا ہے کہ سبھی حیران ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی، اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم نے آج سے 6 ماہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابوں یعنی تورات اور تالمود، جسے ہم زبور کہتے ہیں، کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی $ملین پھونک ڈالے تھے، لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بچڑا نہیں ملا تھا جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بال ہی ہوں۔ آج سے 6 ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک ریاست کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے، جنہیں کئی $ملین کے عوض اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا، اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا، اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا نہایت مقدس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے،
इनके अकीदे के मुताबिक जब तक ऐसे सुर्ख बछड़े न मिले तब तक हैकले सुलेमानी की तामीर शुरू कर देना एक बदशगुनी होगी। अब जब इनको ऐसे बछड़े मिल चुके हैं तो अगला काम हैकले सुलेमानी की तामीर से पहले उस खित्ते में मौजूद फलस्तीनी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने का था, ताकि फलस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा को मुनहदिम करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। गुज़श्ता कई माह से जारी इसराइली हमलों के तनाजुर में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया बेहिसी की चादर ओढ़े सो रही है और इसराइल अपने मुसलसल और पे दर पे हमलों के नतीजे में 18 लाख में से 3 लाख के करीब फलस्तीनी मुसलमानों को जख्मी और शहीद कर चुका है, जिनमें अक्सरियत बच्चों और खवातीन की है। इस वक्त 15 लाख से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमान मिस्र के बॉर्डर पर मौजूद रिफा नामी एक इलाके में मौजूद है। रिफा पनागुज़ीन कैंप का रकबा किसी बड़े एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं है और इतनी छोटी सी जगह में 15 लाख इंसान किस तरह से रह रहे होंगे, इसका अंदाजा आप बखूबी कर सकते हैं। गजा की पट्टी से तमाम मुसलमानों को रिफा क्रॉसिंग की जानिब धकेल दिया गया है और मिस्र रिफा बॉर्डर खोलने पर तैयार नहीं है। मिस्र का ख्याल है कि ये फलस्तीनी पनागुज़ीन मुहाजिरीन मिस्र की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होंगे और वो इसी वजह से इन्हें अपने मुल्क में जगह नहीं देना चाहता। रिफा में हर तरफ से मैसूर ये फलस्तीनी मुसलमान अब इसराइल के रहमो करम पर हैं। एक जानिब मिस्र का बॉर्डर है तो दूसरी जानिब समंदर है और दो तरफ से इनको इसराइली फोर्सेस घेरे हुए हैं। इसराइली फौज गुज़श्ता कई दिन से ये ऐलान कर रही है कि हम जल्द ही रिफा में भी ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं। चूंकि ये ऑपरेशन सरासर गैर इंसानी होगा और इसके नतीजे में महज फलस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कुशी होगी, इसलिए अमेरिका भी इस खुले आम दहशतगर्दी की इजाजत देने में हिचकिचा रहा है। अमेरिका ने इसराइल को वार्निंग दी है कि अगर रिफा में किसी भी किस्म का ऑपरेशन किया गया तो अमेरिका इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद नहीं करेगा। इसके साथ साथ दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक भी रिफा में इसराइली ऑपरेशन को गैर इंसानी और दहशतगर्दाना फेल करार दे रहे हैं, लेकिन इसराइली हुकूमत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइली हुकूमत वाज़े अल्फाज में कह चुकी है कि अगर दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए तब भी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और हम रिफा में ऑपरेशन जरूर करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि रिफा में ऑपरेशन करने का असल मकसद क्या है। मकसद यही है कि फलस्तीनी मुसलमानों की मुकम्मल तौर पर नस्ल कुशी कर दी जाए और जो थोड़े बहुत बाकी बचे हैं उन्हें इस काबिल न छोड़ा जाए कि वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो सके। अगर इस खित्ते में कोई भी ऐसी मज़ाहमत कार कुव्वत बाकी रह गई जो इसराइल के करतूतों के खिलाफ खड़ी हो सके तो इसराइल अपने हैकले सुलेमानी के तामीर के ख्वाब को अमली जामा नहीं पहना सकेगा। नाज़रीन, चंद ही दिनों में इसराइली फौज रिफा में ऑपरेशन शुरू करने वाली है और इसके साथ साथ कुछ अंदरूनी जराये के मुताबिक इसराइल उन बछड़ों को जिन्हें टेक्सास से खरीदा गया था, इन्हें जबल जैतून की चोटी पर बिल्कुल मस्जिद अक्सा के सामने कुर्बान करने वाला है। इसके बाद इन्हें जलाकर इनकी राख और खून को हैकले सुलेमानी की बुनियादों में भरने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। अप्रैल आने में अभी कई दिन बाकी हैं और हमें मालूम नहीं कि अप्रैल की किस तारीख को यह काम सरंजाम दिया जाएगा। इसलिए हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इसराइल जल्द ही रिफा में ऑपरेशन शुरू करेगा ताकि मिस्र को बॉर्डर खोलने पर मजबूर किया जा सके और बचे कुचे फलस्तीनी मुसलमानों को बॉर्डर पार धकेलकर फलस्तीन का पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया जाए। इसके बाद इसराइल बड़ी तेजी से मस्जिद अक्सा के इनेदाम की तैयारी शुरू कर देगा ताकि इसकी जगह पर हैकले सुलेमानी की तामीर की बुनियाद रखी जा सके। प्यारे साथियों, वो मुसलमान जिन्हें लगता था कि इसराइल भरपूर आलमी दबाव के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकेगा, वो इस वक्त बड़ी हैरत से इसराइल को अपने तमाम तर मंसूबों में कामयाब होते हुए देख रहे हैं और यही कुर्बे कयामत की निशानी भी है। बड़े बड़े मुसलमान अरब ममालिक इसराइल की पुष्ट पर खड़े हैं और इन्हें महज अपने मुफादात की गर्ज है। चाहे मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को शहीद ही क्यों ना कर दिया जाए। काबा तो सुखरा यानी वो सुनहरा गुंबद जिसके नीचे वो पत्थर मौजूद है जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था और जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की थी, उस पत्थर को भी यहूदी मुकद्दस मानते हैं।
मस्जिद अक्सा को मस्मार करने के बाद ये पत्थर भी यहूदियों के तीसरे हैकल सुलेमानी की जीनत बना दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि वो हमेशा हमें हक की जानिब निगरान रखे और हक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो जी दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी और काफ़ी टेंशन वाली भी थी कि वो इसमें बता रहे हैं कि ये अभी से नॉर्मल नहीं है, ये बहुत तैयारी, सब जानते हैं तैयारी शुरू से थी। उसने ऑलरेडी इतने लोगों को मार दिया है और वो अनकरीब उसने ऐलान कर दिया है नेक्स्ट मंथ या इस मंथ में वो ये भी शुरू कर देगा। तो जो बचे हैं तो वो उनको बेचारों को, लोगों को, फ़लस्तीन वालों को मार देगा। तो ये प्रीपेड प्लानिंग है उसकी, सब जानते हैं। वो इतनी अचानक इतना तेज़ कैसे होगा? वो अचानक इतना तेज़ ऐसे नहीं हुआ। उसकी बैक में आपको पता है कि बहुत सारे मालिक हैं, हम नाम नहीं ले सकते, आप सब जानते हैं, आप सब समझदार हैं। तो जैसे अमेरिका जैसा मुल्क भी सामने से तो नहीं बोलता, लेकिन बैक साइड पे तो उसके साथ ही है, तो उसमें उनकी गलती तो नहीं है। खैर वो तो है ही वैसे, लेकिन इसमें गलती हमारी है कि हम मुत्तहिद नहीं हो सके और कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सका और ना ही लेगा, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला कि कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस हमें दुआ करनी चाहिए कि ये सब कुछ ना हो, मासूम लोगों की जानें नहीं जाएं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और मैं तो बहुत सैड भी हुआ इस वीडियो को देख के बेचारे और भी बहुत सारे मासूम बच्चे और लोग कुर्बान हो जाएंगे और वो बेचारे, उनको मार दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।